Ma'am, i-rate mo yung sarili mo from 1 to 10. 10? 10 pesos. 10 pesos. 1, 2, 3, 4, 5. Pila? 10 pesos. Rate mo yung motor mo, sir, from 1 to 10. 10. 10. 10 pesos. 10 pesos, sir. Sakto yan pag gasolina. Pwede, duga ka ng 500. 1 to 10 lang po. 1 to 10 lang po. Okay, salamat, idol. Rate mo yung sarili mo 1 to 10. 6 no? 6? 6. 6 pesos. Rate mo yung sarili mo from 1 to 10. Anong sabi mo? 10. Oh, 10 pesos. 10 pesos, palit balot. Rate mo yung sarili mo 1 to 10. 8. 8. Pila? 8. 8 pesos. 5. 6, 7, 7. 8. Rate mo yung sarili mo 1 to 10. 10. 10. Ito yun. Ito daw yung G. Yap. 5. 6. 7. 8. 10. Ten Sige, naman. ay sa, kuha ka ng 5, ibalik ang Bebe. 3. Rate mo yung sarili mo in 1 to 3. 1? 1? Pila. 1 peso. Rate mo yung sarili mo in 1 to 3. 1. 1? 1? Pila. 1. 1 peso. Rate mo yung sarili mo in 1 to 10. 0 man siguro. Okay na, zero naman.